El món alternatiu. Ahir a Barcelona va tenir lloc un succés que jo crec que val molt la pena explicar i portar avui a Misteris, perquè el carrer Sant Eusebi de Barcelona es va tallar. I per què es va tallar el carrer Sant Eusebi? Per l'aglomeració de la gent que va anar a la inauguració d'un nou centre de salut a Barcelona, l'Institut d'Energia Energètic Holístic, que és, diguéssim, que és el primer centre de salut d'aquestes característiques que ara mateix podem trobar a Catalunya i, com no, a Barcelona. Avui parlem d'aquest gran èxit que va ser la inauguració d'aquest institut i també explicar-vos tot el que podreu fer amb aquest institut de la mà del seu director i creador, en Jean-Paul Clement. Jean-Paul, bienvenue. Merci encore de me réinviter, mais avant de dire ça, je voudrais remercier l'intégration que j'ai pu faire dans la Catalogne, car c'est grâce aux institutions de la Catalogne que je suis ici, premièrement. Y a nuestra traidora la Daniela, que también se acompaña. Daniela, benvinguda. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir, es lo que estábamos conversando, que muchas gracias también por haber participado el día del viernes y que muchas gracias a la Cataluña por esta gran acogida y por estar todos presentes este día. On m'avait dit que les Catalans étaient très durs et je crois qu'ils sont très durs, mais quand ils vous donnent l'amitié, elle est là. Et j'ai la chair de poule là parce que hier... Me habían comentado que la Cataluña era duro, pero realmente sí lo es, pero realmente cuando se hacen amigos, como nos ha ocurrido, pues todo es posible. Car j'ai invité pas mal de gens, mes propres amis qui sont déjà venus, mais les amis avec les amis, il y a eu beaucoup de monde, multi-monde. Et à travers ça, je souhaiterais remercier ceux qui n'ont pas pu rentrer, car il y avait vraiment beaucoup de monde. Y justamente a esto me refiero porque cuando hicimos la inauguración había muchísima gente e inclusive no pudieron pasar de tanta gente que fue a la inauguración y justamente por eso a la Cataluña le quiero agradecer por todo esto porque ya nos hemos convertido en una relación de amistad bastante fuerte. La rue où j'habite, à Zébi, elle était fermée. J'ai demandé l'autorisation, la police a dit oui. Et ça s'est accumulé. J'en suis quand même ému, quoi. La calle donde estamos ubicados, en San Eusebi, fue cerrada, obtuvimos una autorización para esto y la calle de todas formas estuvo bastante llena i estoy muy agradecido por esto. Jo, la veritat, us he de dir, jo vaig ser amb aquesta inauguració, va ser tot excel·lent, molta gent, però també tot molt ben organitzat i vam poder disfrutar d'aquestes energies que només es poden gaudir i viure dins d'aquest Institut d'Energia Energètic Holístic. Ja sabeu que l'objectiu d'aquest institut, sobretot, és utilitzar la ciència holística per a la depressió, l'estrès, el dolor físic, l'insomni, la medicina esportiva, cosa que ja us vam explicar en un altre programa, però ja hi vaig poder experimentar de primera mà aquesta ruta espacial sanadora que es pot fer al llarg de l'Institut d'Energia Energètic Holístic i us puc dir que em vaig sentir molt bé a la sortida. Va ser una sensació de pau profunda que feia temps que no sentia, no? I jo crec que aquesta és la gran aposta d'aquest institut, no? Aquesta és la gran diferència. Com pot aportar aquesta pau interior que tots busquem amb una sola ruta, amb una sola sessió? Ah, c'est gentil ce que vous me dites. Es bastante gentil esto que dices. C'est gentil. Je parle pas encore bien, mais j'essaye de comprendre les mots. Et ce que vous venez de dire, c'est vraiment vrai. J'ai mis quelques semaines, et voire quelques mois, à installer cet institut. Et je crois que j'ai réussi, car beaucoup de personnes de votre radio sont déjà venues. Et tout de suite, immédiatement, il n'y a pas une heure ou deux, dans les secondes même, qu'on rentre dans mon établissement, on trouve la paix. Aunque no comprendo todo el catalán, todo lo que dices, pero igualmente palabra a palabra lo puedo entender. Pues muchas gracias por lo que me dices. Igualmente sé que también ya otras personas de la radio han ido y justamente yo he participado para mi establecimiento en un par de semanas, un par de meses y justamente por esto todos ustedes que entran en mi establecimiento, todos que somos amigos, para poder conseguir la paz interior, que es lo que todos buscamos. Car grâce à la Catalonia, je vais pouvoir exercer en Europe
mon propre métier en toute liberté. Y gracias a la Cataluña yo puedo ejercer mi profesión con toda libertad. Car je suis connu de l'autre côté de la mer, c'est-à-dire en Amérique du Sud et aux États-Unis. Et maintenant, avec les contacts que j'ai, il y aura 2 jours pour les Barcelonais et la Catalogne, systématiquement pour eux. Et le reste du temps sera consacré aux touristes énergétiques qui viendront, c'est difficile de dire ça, mais du monde entier. Le Japon, car j'ai mon fils qui est né là-bas. L'Allemagne, car j'ai une clientèle en Allemagne. Les Français, bien sûr, mais bon, c'est très très facile. Les trains, les avions, tout est pas cher pour eux et ils viennent ici. Mais les Français, c'est une chose. Il y a d'autres. La France n'est pas que le centre du monde. Et il y a les États-Unis. Et là, j'ai beaucoup de gens qui vont venir. Sí, yo soy bastante conocido al otro lado del océano, todo lo que es América del Sur y Estados Unidos, y justamente por esto es que en mi centro va a ser un centro internacional. Van a haber 2 días que van a ser especiales justamente para la Cataluña, donde vamos a atender a todas las personas en estos 2 días, y el resto de los días los voy a... van a ser justamente para todas estas personas que vienen de Alemania, que vienen de Japón, porque justamente mi hijo, tengo un hijo en Japón que nació allá, y también tengo clientela francesa, por supuesto, y tengo muchos clientes que ya tengo cita que van a venir para estar conmigo en el centro en las próximas semanas y los próximos meses. Y claramente también para el resto de países de las personas que quieran venir a vernos. Donc j'ai déjà pris des contacts avec des agences de voyage, les lignes aériennes espagnoles, comme font dans tout projet, des aides de groupes de 10 ou de 15 personnes pour 48 heures, 72 heures. Voilà. Et je suis heureux que ça passe de cette manière-là. Ya tengo contactos también con agencias de viajes justamente para traer grupos de todas partes y que nos podamos ver en el centro por un par de horas. La gent estarà preguntant als oients de Misteris quina és la clau, quin és el secret, quin és el misteri perquè la gent que entra, per exemple, deprimida o amb molt d'estrès, amb molts problemes, no? Entren en aquest institut i surten desestressats. Surten fins i tot amb la curació d'una depressió que estava diagnosticada crònica, no? És a dir, per què? Comment? La paix. À travers la paix, il y a toute l'espérance de vie. Je peux me permettre de dire, je me suis jamais trompé sur ça. Sur d'autres choses, c'est beaucoup plus difficile. Mais quand on rentre chez moi, j'accueille comme les Catalans savent le faire, mais moi je le fais avec de l'énergie de l'amour universel. Pues la respuesta es la paz. La paz interior es realmente lo que puedes encontrar cuando vas al centro, y yo justamente lo que hago es que les doy esto a todos los pacientes que entran en el centro. Mais à travers ça, je démontre qu'à travers chaque humain, on a 5 sens. Je fais redécouvrir les sens à chaque individu. Et donc, à travers les 5 sens, on reçoit toutes les ondes qu'il y a dans mon institut. Y también a través de los 5 sentidos, porque al desarrollar todos estos sentidos puedes permitirte sentir todas las ondas que se producen en el instituto. Alors ça surprend un peu, mais il y a les ondes célestes. Je fais venir l'amour universel divin. Et puis en redescendant un tout petit peu, il y a les ondes terrestres, les ondes des murs, car j'ai écrit des phrases toutes simples, mais entourées de choses divines, elles deviennent personnelles. Están las ondas celestes, también podemos conseguir las ondas terrestres, justamente donde todo esto puede llegar a ser algo ya personal. Voilà. Et faut pas oublier, c'est un parcours. On part du début et on va vers la fin. C'est comme une simple naissance. On sort du ventre de sa mère et on évolue à comprendre ce que c'est la vie. Et ben chez moi, c'est un petit peu comme ça. Le voyage initiatique de l'amour universel dure 2 heures et demie. Y lo más importante es que es un camino.
tiene un principio, tiene un fin, es un camino de 2 horas y media, por ejemplo, que lo podemos comparar con un viaje, lo podemos comparar también cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre. Todo es un camino y todo esto lo puedes conseguir acá con nosotros. Mais une chose précise, je ne fais pas oublier les problèmes des gens ou des problèmes. Par contre, je les éloigne de leurs pensées. Y una cosa importante, no evito todos los sufrimientos que puedan tener las personas, pero hago que se vayan, hago que poco a poco la gente deje de pensar en esto y podamos conseguir esta paz. Et à travers ce voyage initiatique, il s'avère que cette tierce personne, elle parle avec son ego. Y que a través de este viaje inicial, pues la gente habla a través de su ego. Son ego. Et on ne se ment pas quand on est face à soi-même. Y igualmente uno no puede evitar cuando se hace esto a sí mismo. Et ça, je le promets, non, c'est une certitude. Chaque personne rentre chez moi, à la sortie, il devient mon ami. Et je suis son ami avant qu'elle rentre. Parce que l'amour universel s'est dû à tout être, à travers la paix. Yo soy amigo de la gente inclusive antes de que ellos entren a mi centro, porque estamos basados en un amor universal. Y esto lo podemos conseguir a través de la paz. Jo només us puc dir una cosa, ho heu d'experimentar. Jo la pau interior, aquesta harmonia, aquesta felicitat, podríem dir que vaig experimentar en sortir d'aquest Institut d'Energia Energètic Holístic de Barcelona, val molt la pena. Ho heu d'experimentar. Jo el que us recomano és que demaneu més informació, si voleu, al 93 112 32 99. 93 112 32 99. Recordeu que aquest nou centre de salut es troba al carrer Sant Eusebi, número 66, fent cantonada amb el carrer Aribau de Barcelona. També podeu entrar a la pàgina web, que és www.jeanjosephdelarden.com www.jeanjosephdelarden.com. Pourquoi Sí. Jean-Joseph de Lardenne? Parce que c'était mon pseudonyme et je suis beaucoup plus connu avec ce nom-là qu'avec mon nom de mon père, Clément. ¿Y por qué ese nombre Jean-Joseph Delarden y no Jean-Paul Clement como es mi nombre real? Porque yo he sido más conocido con este nombre anteriormente que con este. J'ai 65 ans, j'ai 50 ans de pratique. Réelle, quoi, réelle. Yo tengo 65 años, pero ya tengo más de 40 de práctica. Jean-Paul Clement, Daniela, merci beaucoup. Bonne nuit. Et moi, je vous remercie à tous. À bientôt. Y yo los quiero agradecer a todos. Muchas gracias y hasta pronto. Atenció a aquest missatge. Jean-Paul Clement, creador del primer Institut d'Energia Energètic Holístic al món, ara a Barcelona. Ciència holística per la depressió, l'estrès, el dolor físic, l'insomni o la medicina esportiva. Vine a conèixer el nou centre de salut, ubicat al carrer Sant Eusebi, número 66, fent cantonada amb el carrer Aribau, Barcelona. Telèfon d'informació 93 112 32 99, 93 112 32 99, o a la seva plana web www.jeanjosephdelarden.com. L'energia no està subjecta al temps o l'espai, és un dret.